अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी आज मैं जो हम हम जो है सीखेंगे, ट्राई करेंगे ग्रामर अरबिक की बुक जो होगी वो है जी लिसानुल कुरान। और पेज नंबर 66 है, क्योंकि मैं पेज नंबर 66 पे हूँ तो हम उसी में स्टार्ट करेंगे। तो 45 मिनट ट्राई करेंगे, 45 मिनट्स पे 45 मिनट्स टू 1 आवर। और इधर यूट्यूब पर जो है वो अभी बुक डाउनलोड हो रही है, तो जब तक डाउनलोड होगी तो इसको फिर हम बुक स्क्रीन शेयर करूँगा तब तक हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 66 नंबर पेज पे एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज को मैं फिल आउट करूँगा, ट्राई करूँगा। और इसमें अगर हमारे पास आंसर नहीं होगा तो जो है ना, मैं वो क्या करूँगा, उसको वो बुक के पीछे आंसर लिखे हुए हैं, तो वो मैं जो हूँ वो वहाँ से शेयर कर दूँगा। उससे पहले मुझे जो है वो मैं शेयर कर लूँ ग्रुप्स के अंदर। और ग्रुप अगर आप इधर से देख रहे हैं यूट्यूब से, तो मैं उधर लिंक शेयर कर देता हूँ, ताकि लिंक ग्रुप का फॉर अरेबिक लर्निंग, तो कोशिश करता हूँ मैं वो भी साथ में जो है ना वो अटैच कर दूँ। और ज़रा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे भी मैं ज़रा फिर मैं ये क्या कहते हैं जी, क्लब हाउस को भी ज़रा इधर शेयर कर देता हूँ इन द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स। एंड उसके बाद एक मिनट ज़रा दीजिएगा। ये काम मुझे पहले करने चाहिए था, लेकिन सॉरी। तो ये नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह शेयरिंग वगैरह का जो भी होगा सी वो पहले ही हो जाएंगे। अच्छा जी, तो अभी यहाँ से लाइव स्ट्रीम शेयर कर दूँगी। और ये मैं बस रह गया शेयर करना है यूट्यूब का जो लिंक है लाइव वाला। तो जी, तो हमारा काम हो गया कंप्लीट, और इधर से हमारी बुक भी हो गई है डाउनलोड। ओके, दैट्स अमेजिंग थिंग हो गया जी। यहाँ पे हम जो पेज नंबर थे वो है जी 66। तो मैं ज़रा 66 नंबर पेज खोल लूँ। और 66 नंबर पेज मैंने ओपन कर लिया था और अभी हो गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। इसमें आप अगर आपके पास बुक है तो बुक ओपन कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर इधर पीडीएफ सी। तो मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और जो स्क्रीन शेयर होनी है वो होनी है जी वीडियो कंप्रेसर पे शायद। ओके, अच्छा जी, ये स्क्रीन शेयर हो गई है, और मैं ज़रा नीचे चला जाता हूँ। और यहाँ पे जी 66 नंबर पेज, ठीक है। 66 नंबर पेज पे था मैं। हाँ, 60। ओके, यहाँ पे जो है, ओके, तो ऊपर एग्जांपल्स दी हुई हैं। और
मैं ज़रा यहाँ पे इन बुक से देखता लेता हूँ बाकी, ठीक है। तो जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जी, हुआ मुस्लिम, बेसिकली मैं एक स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ फॉर अरेबिक लर्निंग, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग जिस टाइप ऑफ वीडियो कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ और लाइव आ रहा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हुआ मुस्लिम हूँ, आई थिंक आपको मैं ज़रा ये देख लेता हूँ कि नज़र आ रहा है कि नहीं। हुआ मुस्लिमुन, ओके, हुआ मुस्लिमुन, हुम्मा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमून। सो ये थोड़ा ये इसके पीछे ज़मायर हालत नस्ब और जर में, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा हम यहाँ पे सीख लेते हैं, मैं भी थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ। ये जो यहाँ पे जाके ये बेसिकली ये सारी गेम है इसकी, जो कि हमें आगे इसकी मशक होनी है। तो फॉर एग्जांपल एक है जी गायब और एक है हाजिर और एक है मुतकल्लिम। फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो मुज़क्कर है, सेकंड पर्सन जो है वो सॉरी, फर्स्ट पर्सन मुज़क्कर मोनस में, सेकंड पर्सन मुज़क्कर मोनस में और थर्ड पर्सन मुज़क्कर मोनस में, ठीक है। तो इस अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन को अरबी में मुतकल्लम कहेंगे, इसको हाजिर कहेंगे, इसको गायब कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मुज़क्कर में ये और नून अलिफ ना, ठीक है। या इसमें यानी कि वाहद या ये भी है, वाहिद में या कहेंगे, मुसन्ना और जमा में हम कहेंगे ना, नून अलिफ ज़बर ना। मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, बट द थिंग इज दैट आई वांट टू मेक एन एनवायरनमेंट, सो दैट्स द थिंग। या और नून अलिफ ना। उसके बाद सेकंड पर्सन पे हमारे पास है जी यहाँ पे सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक है, वाहद मुसन्ना और जुमा के एतबार से। सेकंड पर्सन में हम कहेंगे मुज़क्कर को काफ काफ अलिफ काफ पेश मीम अलिफ मा, कुमा फिर कुम, यानी कि सेकंड पर्सन में वाहद जो होगा वो काफ अलिफ का होगा, और सेकंड पर्सन में जो मुसन्ना होगा वो कुमा, और जमा जो है वो कुम, काफ पेश मीम इसको क्या कहते हैं यार, चलें जो भी है इसको देखना पड़ेगा क्या कहते हैं, डबल जेर पेश, ठीक है। तो अभी ये वैसे से भी लिख रही है, चलिए जो भी है। उसके बाद थर्ड पर्सन में यानी काफ कुमा कुम, ठीक है। उसके बाद मोनस में की कुमा कुम, ठीक है, दैट इज अ थिंग, काफ कुमा कुम और के कुमा कुम सेकंड पर्सन पे होगा। थर्ड पर्सन पे आ जाए, थर्ड पर्सन पे होगा हु हुमा हुम, हु हुमा हुम, काफ कुमा कुम, ठीक है। या तो नून लिखना वो सिंपल है। उसके बाद जो है अच्छा, हूँ हुमा हुम, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन। उसके बाद है मुज़क्कर काफ कुमा कुम, ठीक है, हा हु हुमा हुम। उसके बाद है हा हुमा हुम। दैट्स द थिंग, जिसमें ज़ैद एक तालिब इल्म है, ये ज़ैद एक तालिब इल्म है, ठीक है। ज़ैदुन तालिबुन, फातिमा एक तालिबा है, फातिमातुन तालिबातुन, तुम सच्चे हो, ये आ गया सेकंड पर्सन में प्रोबेबली। अंत, ठीक है, अंत सादिकुन, तुम सच्ची हो, अंत सादिकातुन। उसके बाद मैं उस्ताद हूँ, अना मुअल्लिम, ठीक है, फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम जिसे कहते हैं, अना 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 जो है वो मुअल्लिम, अना मुअल्लिमातुन, मैं उस्तानी हूँ, अना मुअल्लिमातुन, वो मेहनती है, हूँ मुज्तहदुन, वो मेहनती है, हूँ हिया मुज्तहिदतुन, ठीक है। इसके बाद ये अब आगे इसकी एग्जांपल आ गई, ठीक है। ये यानी ये यहाँ पे था मैं, उसके बाद यहाँ पे था। अब नीचे जरा आ जाए। ओह, अच्छा, अब ये एक मैंने जो तरीका ग्रामर ही का है साथ में लेके चलूँगा, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो बाकी मैंने वीडियोस में बताया था वो भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हालांकि ग्रामर हमें बाद में करनी चाहिए, लेकिन जो टीचर्स हैं जिस तरह सर सुहेल, आमिर आमिर सुहेल, तो उन्होंने ग्रामर पे पहले फोकस किया, तो हम करेंगे तो वो भी करेंगे, साथ में ये भी करेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ट्राई करेंगे, बल्कि करनी तो सबको ही चाहिए ताकि हम हर तरीके से करें, पर ग्रामर का भी साथ फोकस करें। उसके बाद जी
यहाँ पे हम 66 नंबर पे थे, जल्दी जल्दी हम इसको ख़त्म करते हैं ये पहुँचा। अब इसके बाद सादिकुन सालिहुन कायमुन जालिसुन पाकिस्तानियुन, हमें इसको सब में इम्प्लीमेंट करना है। जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल हमने मुस्लिम है, इसको हमने किया हुआ मुस्लिम, हुम्मा मुस्लिम, हुआ मुस्लिम, हुम्मा मुस्लिम, हुम मुस्लिम, ठीक है। उसके बाद हिया मुस्लिमातुन, उसके बाद हिया, यहाँ पे आपने तो टेबल है, ये इसको ज़हन में रखते हुए हमने इसको देखना है, ठीक है। हिया मुस्लिम, हुम्मा मुस्लिम, हुन्ना मुस्लिम, फिर है जी अंता मुस्लिम, उसके बाद है अंतुमा मुस्लिमानी, उसके बाद अंतुम मुस्लिमून। ये अंता जो है ना, ये फॉर एग्जांपल मुज़क्कर थर्ड पर्सन, अंता मुस्लिम, अंतुमा मुस्लिमानी, चलेंगे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है या मतलब चले। अब इसके अगले मूव ऑन करते हैं जी। अंता मुस्लिम के बाद अंता मुस्लिमुन, अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमुन। ये आई थिंक काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमें स्टिक आउट रहता है क्योंकि ग्रामर हमें भी पता है कि थोड़ा सा मुश्किल कर सकता है, लेकिन वी आर जस्ट ट्राइंग कि टू वट थिंक। उसके बाद अब ऑलरेडी नेक्स्ट है अंती मुस्लिमातुन, अंती मुस्लिमातुन, अंती मुस्लिमातुन, अंतुमा मुस्लिमतानी, अंतुन्ना मुस्लिमातुन। ये इसको ज़हन में रखते हुए पिछले वाले जो है इसको रखते हुए ज़हन पे हमने ट्राई करना है। उसके बाद अन, ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास जी फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन पे आ गया, फर्स्ट पर्सन पे आ गया है जी उसका अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमानी, नहनु मुस्लिमून, ठीक है। फिर अना मुस्लिमतुन, नहनु मुस्लिमतानी, ये है ये ऊपर वाला था यहाँ पे, ये था वाहिद, तो वाहिद अना मुस्लिम, नहनु मुस्लिमानी, नहनु मुस्लिमून। फिर अना मुस्लिमातुन, ये फीमेल के लिए, वुमेन्स के लिए, नहनु मुस्लिमतानी, नहनु मुस्लिमातुन, ठीक है। मानी मुस्लिमानी, मुस्लिमतानी, फिर नहनु मुस्लिमून, मुस्लिमातुन। दैट्स इज इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी आगे। अब इसका जो है ना, यहाँ पे हमने ये लफ्ज़ के बनाने हैं, ठीक है। तो इसको ज़हन में रखें, जिसने फॉर एग्जांपल सादिकुन है, सादिकुन। अभी मैंने ये बुक में लिखना भी है ताकि ठीक है। हुआ सादिकानी, हुआ सादिकानी, हुम्मा सादिकानी, हुम सादिकुन, ठीक है। उसके बाद हुइया सादिकानी। मैं पीछे से देख भी लूँ जरा इसके आंसर्स के कैसे हैं आंसर्स, ठीक है। हम सादिकुन पे हैं, ठीक है, सादिकुन पे हैं। उसके बाद सादिकुन पे इसके पेज नंबर 36 के जो आंसर्स हमें जो है वो फाइंड लेने हैं जल्दी से टाइम हमें लिए वेस्ट नहीं करना, बल्कि जल्दी से चीज़ें सीखनी और आगे बढ़ते चले जाना। अच्छा जी, उसके बाद है जी यस सादिकुन, हुआ सादिकुन, हुआ, यहाँ पे आपने ये चीज़ें ना इस पे इम्प्लीमेंट करते चले जाना है, ठीक है। ये जो चीज़ है सादिकुन, इसको इसमें सब में इम्प्लीमेंट करते चले जाना है। तो इसमें आ जाते हैं जी सबसे पहले सादिकुन, सादिकुन, हुआ सादिकुन, उसके बाद हुम्मा सादिकानी, फिर है जी हुम्मा सादिकुन। लिखना तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं चाहूँगा, बल्कि प्रैक्टिस ही करते रहेंगे। उसके बाद है हिया, हिया, हिया सादिकातुन, हुमा सादिकातानी, हुन्ना सादिकातुन। उसके बाद है अंता सा, थर्ड पे आ गए अंत सादिकुन, फिर अंतुमा सादिकानी, अंतुम सादिकुन, अंति सादिकातुन, अंतुमा सादिकानी, उसके सादिकातानी, अंतुम, अंतुमा सादिकानी, अंतुम सादिकुना। ये थर्ड लाइन। फोर्थ लाइन में आ जाए अंति सादिकातुन, अंतुमा सादिकातानी। उसके बाद है यहाँ पे अंतुना सादिकातुन, ठीक है। उसके बाद है नंबर 5 पे आ जाएंगी अन्ना, आना पे आ जाए आना सादिकुन, आना सादिकुन, नहनु सादिकानी, नहनु सादिकुना। फिर अना सादिकतुन, नहनु सादिकतानी, उसके बाद नहनु सादिकातुन, ठीक है, नहनु सादिकातुन। तो ये हमारे इसी तरह अभी सालिहुन पे आ जाए। ये सालिहुन सेकंड वाले लफ्ज़ में हम जल्दी जल्दी इस पे इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे, ठीक है। इसका जो आंसर है वो तो नीचे है, तो आप बस इसकी प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे। सालिहुन, हुआ सालिहुन, हुम्मा सालिहानी, हुम सालिहुन, हिया सालिहुन,
हुमा सालिहतानी, हुन सालिहातुन। उसके बाद है जी अंता सालिहुन, फिर है अंतुमा सालिहानी, अंतुम सालिहुना, फिर है अंती सालिहतुन, सालिहतुन, अंतुमा सालिहतानी, फिर उसके बाद है अंतु सालिहतुन, अना सालिहुन, नहनु सालिहानी, नहनु सालिहून, अना सालिहातुन, नहनु सालिहतानी, नहनु सालिहातुन। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस हमने जो है वो सालिहुन के बाद कायमुन, हुआ कायमुन, हुम्मा कायमानी, उसके बाद हुम कायमून, हिया कायमतुन, उसके बाद हुमा कायमतानी, हुन कायमातन, उसके बाद अंती कायमुन, अंतुमा कायमानी, अंतुम कायमून। ठीक है, उसके बाद अंती कायमतुन, अंतुमा कायमतानी, अंतुम कायमतुन, कायमातुन। उसके बाद अना कायमुन, नहनु कायमानी, नहनु कायमून, अना कायमतुन, नहनु कायमतानी, नहनु कायमातुन। उसके बाद नेक्स्ट है जी जालिसुन। जालिसुन क्या है? हुआ जालिसुन, हुम्मा जालिसानी, हुम जालिसूना, हिया जालिसतुन, हिया जालिसतानी, हिया जालिसातुन, अंता जालिसुन, अंतुमा जालिसानी, अंतुम जालिसूना, अंती जालिसातुन, अंतुमा जालिसतानी, अंतुम जालिसातुन, अना जालिसुन, नहनु जालिसानी, नहनु जालिसूना, अना जालिसुन, नहनु जालिसतानी, नहनु जालिसातुन। नेक्स्ट लास्ट वन पे आ जाते हैं पाकिस्तानी पे। पाकिस्तानी हुआ पाकिस्तानीयुन, हुम्मा पाकिस्तानियानी, हुम पाकिस्तानियुन, हिया पाकिस्तानियुन, हुमा पाकिस्तानितानी, हिन्ना पाकिस्तानियतुन, अंता पाकिस्तानियुन, अंतुमा पाकिस्तानियन, अंतुम पाकिस्तानियुन। इसके बाद है अंती पाकिस्तानियुन, अंतुमा पाकिस्तानियानी, अंतुम पाकिस्तानियतुन। उसके बाद है अना पाकिस्तानियुन, फिर उसके बाद नहनु पाकिस्तानियुन, नहनु पाकिस्तानियुन, अना पाकिस्तानियुन, नहनु पाकिस्तानियन, तानियतुन, उसके बाद नहनु पाकिस्तानियतुन। ये हो गया। उसके बाद ये हमारी ये वाली मश्क हो गई है। नेक्स्ट 67 पे आ जाए। उसके बाद 67 पे दर्जे जुमलों में मुबतदा की जगह ज़मायर इस्तेमाल करें। अल-मुस्लिमुन सादिकुन, अल-मुस्लिमानी सादिकान। ठीक है, अब इसमें ज़मायर इस्तेमाल करने हैं। ज़मायर मुबतदा की जगह ज़मायर इस्तेमाल करें। ज़मायर हालत ज़मायर अल-मुस्लिम सादिक। अच्छा, यहाँ पे अल-मुस्लिम सादिकुन की जगह हम लिखेंगे ज़मायर, जो कि हमने ये जो पिछले है ना, ये ज़मायर है बेसिकली। यहाँ पे ना ये ज़मायर हालत नस्ब, ये ज़मायर है, ये सारे ज़मायर हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से तो यही हैं। तो इसको अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे हम, और इसमें जो है अच्छा, इसमें नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 16 नंबर अल-मुस्लिम सादिकुन, तो हम इसका आंसर है हुवा सादिकुन। अल-मुस्लिमूना सादिकूना, हुम सादिकूना। अल-तालिबातानी तीसरे में अल-मुस्लिमूना सादिकून, अल-तालिबातुन तीसरे नंबर पे है। ठीक है, अल-तालिबातु चौथे नंबर पे, अल-तालिबातुन मुज्तहिदुन इसका होगा जी हुम्मा मुज्तहिदतानी। अल-बाबु मुफ्तिहुन, हुवा मुफ्तिहुन। अल-बाबु इसमें अल-अबवाबु मुफ्तिहुन, हिया मुफ्तिहुन। ठीक है, अल-अबवाबु मुफ्तिहुन, हुआ नहीं आएगा ना हुमा आएगा, हिया, क्योंकि हमें पता है हिया जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो होता है जी याद है इसका मतलब वाहद भी आएगा मुतकल्लम शायद, तो इस तरह ही वैसे है इसका। तो उसके बाद आ जाए। नेक्स्ट है जी किताब मुफीदतुन। हाँ, ये वाहिद ही है, मुतकल्लम है, तो इसलिए फिर हिया मुफ्तीहतुन लिखाएंगे, हिया मुफीदतुन। उसके बाद अल-मुस्लिमानी सादिकानी, हुम्मा सादिकानी। अल-मुस्लिमानी ये सेकंड पर्सन है। ठीक है, जब सेकंड पर्सन आ जाता, सॉरी ये थर्ड पर्सन है, हुम अल-मुस्लिमानी सादिकानी। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन है, और ये मैं बेसिकली आंसर देख के कर रहा हूँ। ठीक है, तो
المسلمانی صادقانی ہما صادقانی، الطالبات مجتہدات ہی مجتہد، ٹھیک ہے. اس کے بعد الطالبات مجتہدات ہن مجتہدات، البابات مفتحان ہما مفتحن، النفاذات المفتحات ہی مفتحات، النوافذ مفتحون هي مفتح، السرور الجديدة هي جديدة، السرور الجديدة هي جديدة. یہ کتاب ہے، الکتاب الکتب مفید، الکتب مفید، الکتب مفیدات، یہ ہوگا اس کا جو ہے وہ حی مفیدۃ، ٹھیک ہے. حی مفیدۃ، حی کب لگاتے ہیں؟ جب وہ فرسٹ پرسن ہو. الکتاب یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، وہ کتاب ہے. اس کے بعد جو تھرڈ پرسن پہ آئے گا وہ کتاب ہے، ایک یہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے، وہاں کتاب ہے. اس طرح کچھ تھرڈ پرسن پہ لگے گا. تو یہ ہوگا. اس کے بعد نمبر 70 پیج پہ آ جاتے ہیں. تو السرور جدیدہ، ٹھیک ہے، حی جدیدہ، حی جدیدہ، السرور الجديدة، الكتاب المفيدة، الكتاب المفيدة هي مفيدة، هي مفيدة، ٹھیک ہے. الکتاب مفیدہ پہ حی مفیدہ کیا لگا ہوا ہے یہاں پہ یار؟ نفاذۃ مفتح، النفاذۃ حی مفیدہ، النفاذۃ مفتح. اچھا یار، یہ ہو گئی تقریباً، اور تھوڑی ٹف لگتی ہے لیکن چلیں ہم کیا کریں، سیکھنی تو ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی 68 نمبر 68. مرکب توصیفی کم سے کم دو اسم، ایک ایسے مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، مرکب توصیفی کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر نئے لڑکا، دوست سست مہری لڑکا، زرد گائل، کلا پتھر، گونگی عورت، سب سے بڑی لڑکی وغیرہ. جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. جو اسم صفت بیان کرتا ہے اسے صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو اسم صفت بیان کرتا ہے، جو بیان کرنے والے سے صفت کہتے ہیں. جو اسم صفت بیان کرتا ہے، مثلا مرکب توصیفی، فار ایگزامپل نیک لڑکا. جو نیک ہے وہ کیا ہے؟ صفت ہے. اور جو لڑکا ہے وہ کیا ہے؟ موصوف ہے. جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اردو انگریزی ترکیب میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں. ٹھیک ہے. اردو اور انگریزی میں ترکیب کے اندر جو صفت ہے، وہ کیا کہ اردو اور انگریزی ترکیب میں صفت پہلے آتی ہے، یعنی کہ جو کارنامے ہیں، جو اس کی کوالٹیز ہیں وہ پہلے آتی ہیں، اور موصوف بعد میں. ٹھیک ہے، موصوف بعد میں. لیکن عربی میں اس کا الٹا ہے. عربی میں ترکیب اس کے برعکس ہے، یعنی کہ موصوف پہلے، جو اس کی کوالٹیز ہیں وہ پہلے نہیں آئیں گے، صفت بعد میں آئے گی. زید صالح، ٹھیک ہے، زید صالح، زید پہلے ہے، موصوف ہے، اور صالح کیا ہے؟ صفت ہے جو کہ بعد میں ہے. اوکے. نیکسٹ وی ول موو انٹو دی مرکب توصیفی بنانے کا قاعدہ. مرکب توصیفی بنانے کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوؤں میں ایک اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے. مرکب توصیفی میں صفت جو کہ بعد میں آتی ہے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کی تابع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی یہ اگلے پیج پہ نہیں، اسی پیج پہ ہے، تھوڑا سا نیچے جانا پڑے گا. اور یہ ٹھیک ہے، وسعت کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے، یہی چار ہی اعتبار ہیں. تو اب موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوتی ہے. موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوتی ہے. موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوتی ہے. سمپل. کیا
کہ وسعت کے اعتبار سے اگر موصوف ہے وہ اگر معرفہ ہے یعنی کہ معرفہ نکرہ، ٹھیک ہے، اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو وہ ہے. اس کے بعد موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اگر موصوف ہے نکرہ ہے تو وہ بھی نکرہ. کیا نکرہ؟ موصوف نکرہ، تو صفت بھی نکرہ. سوری، موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ. اس کے بعد ہے موصوف اگر واحد ہے مثنیٰ یا جمع تو صفت بھی طریق واحد مثنیٰ ہوگا. جنس کے اعتبار سے موصوف اگر مذکر ہو تو صفت بھی مذکر. اور موصوف کی جس عربی حالت بھی موصوف سے یعنی کہ فار ایگزامپل میں ابھی لکھنے جا رہا ہوں، ادھر کچھ لکھنا بھی ممنوع لگتا ہے. اوہو یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ نا ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، آپ یہ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ کیا موصوف ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کس کے؟ اگر آپ نے سائنس پڑھی ہوئی امید کرتا ہوں تو آپ کو یہ ہو جائے گا. موصوف ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کس کے؟ صفت کے. کس اعتبار سے؟ قاعدے کے اعتبار سے. قاعدے کے اندر کیا آتی ہے؟ وسعت، پھر کیا آتا ہے؟ عدد، پھر کیا آتا ہے؟ جنس، پھر کیا آتا ہے؟ اعراب. ٹھیک ہے، یہ چار چیزیں یاد کر لیں آپ. یہ اس کے آپس میں کیا ہے؟ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ موصوف اور صفت جب بھی آئے گا سمجھو یہ کیا ہے؟ موصوف اور صفت کیا ہے جی؟ ڈائریکٹلی پروپورشنل. ٹھیک ہو گیا، موصوف اور صفت ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی نیک لڑکا. الولد. اب نیک لڑکا الولد الف لام کیسے ہے؟ وہ پیچھے سے مجھے دوبارہ دیکھنا پڑے گا کیا سین ہے کیا نہیں. الولد صالح، نیک لڑکی. البنت، البنت صالحۃ. یعنی جب دو آ جائیں گے الولدانی، جب تین آ جائیں گے الولاد، الولاد، الولاد. ٹھیک ہے، that's the thing I want to ask in turn. ٹھیک ہے، الولد صالح، الولدان صالحان، الولاد صالحون. ٹھیک ہے، ہون ہون ہون، الولد صالحون. اس کے بعد دو نیک لڑکیاں. البنتان صالحتان، البنات صالحات. ٹھیک ہے، البنات الصالحات. اس کے بعد ہے جی مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو. مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پر فاعل مونث استعمال ہوتی ہے، لیکن جمع مونث اور جمع مکسر بھی آ سکتے ہیں. ابواب مفتوحۃ، صحف مطہرۃ، ایام معدودۃ، ایام معدودات، الشہر معلومات، بقرات صائمات. اردو زبان میں مرکب توصیفی کا ترجمہ نکرہ میں موصوف کے ساتھ ایسا اور معروف موصوف کے ساتھ وہ اور صفت کے ساتھ جو جیسے الفاظ لگا کر بھی کیا جاتا ہے. والد صالح، ایک ایسا لڑکا جو نیک ہے. ولد صالح. یہ نہیں تھوڑا سا نیچے آ رہے ہیں. یہ اردو زبان میں مرکب توصیفی کا ترجمہ نکرہ موصوف کے ساتھ ایسا اور معرفہ موصوف کے ساتھ. اردو زبان میں مرکب توصیفی کا ترجمہ نکرہ موصوف کے ساتھ ایسا اور معرفہ موصوف کے ساتھ وہ اور صفت کے ساتھ جو یا الولد صالح، ولد صالح اور الولد صالحون. ولد صالح، الولد صالح، ولد صالح، الولد صالحون، الولد صالح. اس کے بعد نیکسٹ موو آن کرتے ہیں جی. الولد صالح وہ لڑکا نیک جو نیک ہے. الولد صالح، ال آ گیا. الولد صالح تو وہ ہے نا جو نیک ہے، لیکن الولد صالح، الولد صالح وہ لڑکا جو نیک ہے. الولد صالح، الولد نیک لڑکا. الولد صالح، الولد وہ لڑکا جو نیک ہے. الولد صالح. اوکے، کافی 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 جو ہے نا یہ. اچھا، اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہے جی مشق. عربی زبان میں نیک آدمی. ٹھیک ہے، آدمی کیا عربی ہوتی ہے؟ آدمی کی عادل، نیک آدمی. صالح آدم، صالح. مجھے ابھی ذرا چیٹنگ کرنی پڑے گی تھوڑی سی. اچھا، نیک آدمی کیا ہے؟ الرجل صالح. ہاں، رجل نیک آدمی کی جو ہے وہ مشق آ گئی ہے یہاں پہ آگے. نیک آدمی، ٹھیک ہے. نیک آدمی کیا ہے؟ نیک آدمی جو ہے وہ ہے جی الرجل، الرجل صالح. ٹھیک ہے، الرجل صالح، الرجل صالح، الرجل صالح، الرجل صالح. الف لام جو ہے وہ آئے گا، اس کا قاعدہ دیکھنا پڑے گا کیوں ہوتا ہے، تو وہ بیک اینڈ پہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اچھی. اس کے بعد ہے جی اچھا لڑکا. الرجل صالح. نیک اور اچھے میں فرق ہوتا ہے. اچھا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حسن، اچھا تم اچھے ہو.
अच्छा, हुस्न, हुस्न उर्दू में हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, खूबसूरती, अच्छा और खूबसूरती में भी फ़र्क है, तो ये भी एक चीज़ आ जाती है यहाँ पे। अच्छा लड़का, लड़का अल वलद, अल वलद। अब वलद क्यों, अल वलद क्यों नहीं है, तो वो वही बात आ जाती है, अल वलद सालिह, अल वलद अल हुस्न। उसके बाद हिकमत वाला कुरान, और कुरान हकीम, ठीक है। उसके बाद सीधा रास्ता, सिरातुल मुस्तकीम, अल सिरातुल मुस्तकीम, जो कि हम सिरात ही कहते हैं, अलिफ लाम जो है वो नहीं पढ़ते, क्योंकि सिरात पीछे बैकग्राउंड में उसके साथ टैग देते हैं। उसके बाद आ जाए जी, सीधा रास्ता भी होगा, एक आदिल हुक्मरान, इमाम, इमाम, आदिल, आदिल हुक्मरान, इमाम कहते हैं ना, इमाम साहब आगे जी, हुक्मरान यहाँ पे हम लेंगे इमाम आदिल। एक तवील जंग, हुर्बन तवील, हुर्ब, हुर्ब अरबी में कहते हैं, हुर्बन तवील, वो नेक उस्ताद, दो नेक उस्ताद, उस्तादानी, उस्ताज कहते हैं, ठीक है, उस्ताद नहीं कहते, उस्तादानी जो होगा वो सालिहानी, ठीक है, सालिहानी। उसके बाद है जी अल 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 उस्तादानी अल मुश्तहदानी, वो दो मेहनती उस्तादियाँ, दो आ जाएगा, अल आ जाएगा, उस्तादान तानी आ जाएगा, कोई फीमेल से। उसके बाद अल मुश्तहदा तानी आ जाएगा। उसके बाद दो नई गाड़ियाँ, सयारातानी जदीद तानी, दो पुरानी किताबें, किताबानी कदीमानी, नेक औरतें, निसा सालिहातु, लंबे आदमी, रजुल तवीलूना या तवालु, तवालु तवीलूना, रजुल, एक जर्द गाय, बकरातुन सफराहा, सफराउ, सफराउ, सफराउ। उसके बाद है एक नेक रुमाल, मंदिरुल अज़रक, एक नेक रुमाल, अज़रक, एक नीला, सॉरी नीला रुमाल, नीला रुमाल क्या है, मंदिरुल अज़रक, अज़रक जो है नीले को, येलो को हम जो है वो अदरक कहेंगे, अदरक से अदरक, अदरक के बाद हम कहेंगे मंदीलु, रुमाल को कहते हैं मुंदील, मुंदीलु, मंदिर यहाँ पे हम पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद है खुली खिड़कियाँ, नवाफाजुल मुफ्तहतुन, मुफ्तह खुले को कहते हैं, नवाफा, नवाफिदु, मुफ्तह। उसके बाद है जी बंद दरवाज़ा, मुग़ल्लक़, अबवाब मुग़ल्लक़तु, ठीक है, अबवाब बाब। उसके बाद मुग़ल्लिक़ बंद। उसके बाद नेक्स्ट है जी खूबसूरत गाड़ियाँ, अस्साअतुल जमीलतु, जमील कहते हैं खूबसूरत, जमील, तो वो आ गई खूबसूरत गाड़ियाँ, खूबसूरत गाड़ियाँ। यहाँ पे आ गई जी खूबसूरत गाड़ियाँ, जमेलो, सैयारा, अलसात, ओ सॉरी ये गाड़ियाँ नहीं है, घड़ियाँ है, ठीक है। तो जमीलुल साआत, साआत कहते हैं घड़ियों को, घड़ी को, टाइम को, साआत जमीला, ऐसा इल्म जो नफ़ा देने वाला है, इल्मुन नाफ़िउन, इल्मुन नाफ़िउन, ऐसा अमल जो मकबूल हो, अमल यानी मकबूल हो, बहुत पसंदीदा हो, तो इसको हम कहेंगे ऐसा अमल, अमलुन मुतक़ब्बुलून, मुतक़ब्बलुन, ठीक है, मुतक़ब्बलुन। उसके बाद है उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, हमारे पास है ऐसा रिज़्क जो पाक हो, रिज़्कुन तय्यिबुन, तय्यिबुन हलालुन, ठीक है, वो हलाल, ऐसा रिज़्क जो हलाल हो, रिज़्कुन हलालुन। इसी तरह ऐसा रिज़्क जो पाक हो, रिज़्कुन तय्यिबुन, ठीक है। माशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ा आया आज, और थोड़ा सा हम इख्तियार दलील पे जा रहे हैं, 70 पेज पे हमने जो है वो प्रैक्टिस भी कर ली है। उसके बाद थोड़ा सा इसके मरकब शारी से पहले हम जो थे मरकब हमने स्टार्ट किया था मुज़ामायर हाथ नस्ब और जर में, ठीक है। उससे पहले जो था वो किया जाता था इसमाय शाह, अब जो है हज़ानी हज़ाइनी हाउलाई हाजी हज़ातन हातैन हाउला ज़ालिका 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 हाउला करना। अब इसके बाद ब्रैकेट में दिए गए यहाँ पे थोड़ा सा, इसके बाद हम माइनअप करेंगे 35 मिनट्स, ठीक है। तो माइनअप करेंगे 45 का टारगेट था, लेकिन चलें कोई नहीं, थोड़ा सा थक गया हूँ मैं जल्दी, तो इंशाल्लाह मज़ीद कुछ हिसाब लगाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई हिसाब लगाएंगे कि क्या करें। तो वालिद सालिहून, इसके बाद है जी यहाँ पे ब्रैकेट में दी गई सवाल की मदद से मरकबात मुकम्मल करें, यौमुन अजीमुन, शैउन अजीबुन, ठीक है। इसमें जो है ना
مجھے چیٹنگ کرنی ہے پھر یہ اچھا اس کے بعد ہے جی یوم عظیم یوم عظیم شیء عجیب قلب 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 مطمئن نفس مطمئنۃ مطمئن اچھا یہاں پہ نا کیا کرنا ہے الف لگانا ہے ہمیں صرف الف لگا دینا النفس المطمئن المطمئن الارض المقدس سو الارض المقدس ٹھیک ہے یہ ال ہم لگائیں گے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا دعاد کے ساتھ تو پھر وہ الف جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا اس کے بعد الرجالان صالحان الرجالان ڈبل ہے تو صالحان المرأتان مجتہدان ٹھیک ہے نساء مؤمنات نساء مؤمنات نساء ٹرپل ٹھیک ہے مؤمنات پروبیبلی ٹرپل ہی ہے تو اس کے بعد ابواب المفتحۃ آیت آیت بینات بینات آیت بینات تو یہ جو لاسٹ والا ہے اس میں جو ہے جو چیز کھڑتی ہے وہ یہ ہے کہ نا اس میں جو چیز ہے وہ مرکب شاعری میں جو 72 نمبر پیج پہ تھے سوری ہے حیاتن بیاتن ٹھیک ہے اس میں جو نا مرکب توصیفی میں حیاتن بیناتن اب اس میں جو ہے وہ آیات بینات بینات آیات بینات ہے لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی بس دیکھ رہا تھا تو اس کو میں یہاں سے دیکھ رہا تھا لاسٹ والے میں تھوڑا سا پرابلم آ رہی تھی موضوع سب سے بڑی میرا الولد الصالح البلد ٹھیک ہے تو آئی تھنک اسی طرح میں پرناؤن ہوگا بس یاد رہیں اس کا جو فارمولا ہم نے نکالا ہے کہ جو موصوف ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کس کے صفت کے ٹھیک ہے یہ آپ ڈائری میں یا بک میں لکھ لیں ٹھیک ہوگا جی نیکسٹ انشاءاللہ اجازت دیجیے کل جو ہوگا انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی شکر کرم سے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم پیج نمبر کل سٹارٹ کریں گے 70 نمبر نوٹ مشق میں ایک اور کوئی کچھ جیسے الفاظ ترکیب میں موصوف کو نکرہ لگانے کی استعمال کیے اوکے جو کوئی کچھ جیسے الفاظ کوئی اور کچھ جیسے الفاظ جو ہیں وہ نکرہ لگانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں مشق میں یہ والا پڑھ لیجیے گا کل انشاءاللہ 71 نمبر پیج پہ ہم سٹارٹ کریں گے اور کل جو ہے مرکب شاعری ہوگا انشاءاللہ مرکب اضافی ہوگا اور مرکب اضافی زوائد کا تو آئی نو اٹس ویری کیا ہے یہ اس میں سبجیکٹ کے اندر آپ کو دماغ لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم دوسرے میتھڈس بھی لگائیں گے تاکہ اس کو اور مزید انٹرسٹنگ بنایا جائے تو اجازت دیجیے اللہ حافظ